Ayan guys, dito nga pala nakita yung ahas. Ayan, sa butas na yun. Diyan dumaan. May butas kasi dyan eh. Ayan, palagay ko galing dito. Maraming ahas dito. Yan o. Kasi bakanting lote yan o. Dito. Yan dyan galing. Wala na itong malunggay na to. Patay na to. Dito galing ahas. Upad. Upad siya. Uy, daming kururumbot oh. Oh, tamis yan. Ito matamis to, kinakain to. Yan oh. Kinakain namin yan oh. Tamis yan eh. Daming bunga oh. Rumbot. Tapos umakyat dyan oh. Yan, tingnan nyo guys. Bakanting lote.